अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मीनो शीन चौधरी। आई होप सो आप सब लोग टिप टाप होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े से होंगे। जैसा कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी की हुकूमत जीत चुकी है और इंडिया जो है मुसलसल बांग्लादेशियों पे जुल्म सितम कर रहा है, बांग्लादेश के लोगों को इंडिया से निकाला जा रहा है, तो बांग्लादेश जो है वो भी अपनी स्ट्रेटजी जो है उसको प्लान कर रहा है। बांग्लादेश जो है वो मज़ीद ड्रोन्स और फाइटर जेट्स को अपनी आर्मी में इंक्लूड कर रहा है ताकि इंडिया और इस तरह के डिफरेंट कंट्रीज़ जो बांग्लादेश को धमकाते रहते हैं उनका मुकाबला कर सके। मज़ीद डिटेल में देखते हैं इस वीडियो में। সামরিক সক্ষমতা আরও বাড়াতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। তারই পদক্ষেপ হিসেবে ঢাকায় আসছে তুর্কি অ্যাটাক ড্রোন এবং পাকিস্তানি যুদ্ধবিমান JF-17 থান্ডার। এমন খবর সামনে আসতেই নড়ে চড়ে বসেছে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা র। সেই সঙ্গে পাকিস্তান তুরস্কের সঙ্গে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান সামরিক সুসম্পর্ক ঘুম কেড়ে নিয়েছে নরেন্দ্র মোদীর। বিস্তারিত জানাচ্ছেন শেখ ফরিদ। নতুন অস্ত্র, যুদ্ধবিমান, আধুনিক সামরিক ড্রোন এবং সাবমেরিন ও যুদ্ধজাহাজ মোতায়েনের পরিকাঠামো নির্মাণ সহ একটি তালিকা সরকারকে দিয়েছে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা দপ্তর। এই জন্য 2026-27 অর্থ বছরের বাজেটে অতিরিক্ত 27,000 কোটি টাকা বরাদ্দের সুপারিশ করা হয়েছে। এই বিশেষ বরাদ্দটি নিয়মিত বার্ষিক প্রতিরক্ষা বাজেটের বাইরে, যা দেশের দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত লক্ষ্যের অংশ হিসেবে 3 বাহিনীর আধুনিকায়নে ব্যয় করা হবে। এতে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী সবচেয়ে বড় অংশ পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কোয়ালিটি সম্পন্ন আন্তর্জাতিক মানের স্টিল বার CSRM কমিটেড ফর বেটার স্টিল। এমন তথ্যই উঠে এসেছে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম এই সময় অনলাইনে। ওই প্রতিবেদনে বাংলাদেশের সেনা প্রধান জেনারেল ওয়াকারুজ্জামানের একটি মন্তব্য তুলে ধরা হয়। চলতি বছরের এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে সেনা প্রধান বলেছিলেন, শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া কার্যকর পররাষ্ট্র নীতি বাস্তবায়ন অসম্ভব। আর বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যুদ্ধ করার জন্য নয়, বরং যুদ্ধ এড়ানোর জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমটির দাবি, পাকিস্তান ও তুরস্কের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক স্থাপনে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এরই মধ্যে পাকিস্তানি যুদ্ধবিমান JF-17 কেনার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে ঢাকা। সম্ভবত বাংলাদেশ এই মডেলের 48টি যুদ্ধবিমান কিনতে পারে, যার মোট মূল্য ধরা হয়েছে সর্বোচ্চ $7 বিলিয়ন। এরই মধ্যে বাংলাদেশকে এই বিমানের একটি সিমুলেটর দিয়েছে পাকিস্তান, যা সাধারণত পাইলটদের নতুন বিমান চালনায় ব্যবহার করা হয়। এদিকে পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকা দাবি করেছে, আগামী মাসেই সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল অসীম মনিরকে নিয়ে ঢাকা সফর করবেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ। সফরে দুই দেশের কৌশলগত সম্পর্ক স্থাপনের চুক্তিও স্বাক্ষর হতে পারে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এই প্রতিবেদনকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে ঢাকায় নিযুক্ত পাকিস্তান হাই কমিশন। তাদের দাবি, এমন কোনো সফরের পরিকল্পনা আপাতত তাদের জানা নেই। শুধু পাকিস্তান নয়, প্রতিরক্ষা সহযোগিতায় তুরস্কের সঙ্গেও এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এরদোয়ান সরকার থেকে তুর্কি অ্যাটাক ড্রোন কেনার ব্যাপারেও উদ্যোগী হয়েছে ঢাকা। আঙ্কারার সাথে সম্পর্ক জোরদারে সম্প্রতি তুরস্ক সফর করেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের এই সামরিক প্রস্তুতিকে মোটেও খাটো করে দেখছে না প্রতিবেশী দেশ ভারত। সেই সঙ্গে পাকিস্তান ও তুরস্কের সঙ্গে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান সামরিক সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পর্যবেক্ষণ করছে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। बांग्लादेश ने भी इंडिया को, म्यांमार को और ऐसी डिफरेंट कंट्रीज़ जो बांग्लादेश को डराते रहते हैं उन्हें ये साबित कर दिया कि बांग्लादेश भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा हुआ। बांग्लादेश ने कुछ महीने पहले भी ये डील्स की थी पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ, और अब मज़ीद अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपनी आर्मी को मजबूत करने के लिए फ़ाइटर जेट्स और ड्रोन जो है अपनी आर्मी में ऐड कर रहा है ताकि इंडिया को और किसी मुल्क को ये जो है वो धोखा ना रहे कि बांग्लादेश उनका मुकाबला नहीं कर सकता, बल्कि बांग्लादेश अपनी आर्मी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बना रहा है। जो जैसा कि आपने देखा, बांग्लादेश तुर्की से ख़तरनाक ड्रोन ख़रीदेगा और इसके साथ साथ पाकिस्तान से
JF-17 फाइटर जेट खरीदेगा। पाकिस्तान के ये फाइटर जेट भारत के फाइटर जेट को गिरा चुके हैं। यही वजह है कि बांग्लादेश ये फ़ाइटर जेट ख़रीदने जा रहा है और इसके बाद बांग्लादेश की एयरफोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और तुर्की के जो ड्रोन हैं उनसे भारत का चपा चपा जो है उसको अटैक किया जा सकता है। यही वजह है कि भारत की खुफिया एजेंसियां जो हैं वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं कि बांग्लादेश बहुत तेज़ी के साथ अपनी एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और भारत किसी तरह की जारियत जो है बांग्लादेश के ख़िलाफ़ अगर करेगा तो बांग्लादेश अपने ये फ़ाइटर जेट इस्तेमाल करेगा और भारत को मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ और वज़ीर आज़म बहुत जल्द बांग्लादेश जाएंगे और ये सारी जो डिफेंस डील हैं ये फ़ाइनल हो जाएंगी। इसी तरह तुर्की भी बांग्लादेश के साथ बहुत जल्द ये डील जो है फ़ाइनल करने जा रहा है। ज़रूर बताइएगा आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।